अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। मुझे आज भी याद है कि जब भी औरत मार्च के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों ने मुझे बहुत ही मोहब्बत दी। और इससे पहले भी मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी आ चुका है, जो कि 2 मिलियन बल्कि 2.5 मिलियन तक जा चुका है, जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। मेरे क्या कमेंट्स हैं, मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी के बारे में मेरी क्या राय है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ज़रूरी बातें करने जा रही हूँ। लेकिन ये वीडियो जिस वक्त मैं बना रही हूँ उस वक्त ये सहरी का वक्त है, सुबह का टाइम है। और औरत मार्च यानी कि है तो आज 8 मार्च ही, लेकिन औरत मार्च थोड़े घंटों के बाद होगा या नहीं होगा इसके बारे में आपको बताऊंगी। और मैंने आपके साथ कुछ इंतहाई बेहुदा किस्म के प्लेकार्ड्स के बारे में बात करनी है। और आज मैं बात करूंगी कि किस चीज़ को ये लोग कहते हैं कि औरत मार्च है, जो पूरी दुनिया के अंदर औरत मार्च मनाया जाता है। क्या ये वही औरत मार्च है जो पाकिस्तान के अंदर मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसकी आड़ में असल में एजेंडा जो है वो कुछ और है। अच्छा, मैं आपको कुछ प्लेकार्ड्स जो हैं वो दिखाना चाहती हूँ। पहले तो प्लेकार्ड्स की बात करते हैं और उसके बाद मैं ज़रा आपको बाकी डिटेल्स दूंगी। सबसे पहले आपके सामने ये एक प्लेकार्ड है जो कि बहुत ही मशहूर हुआ था, और इसके ऊपर लिखा हुआ जी, नो बच्चादानी नो ओपिनियन। अब मुझे नहीं पता कि ये खातून क्या कहना चाह रही हैं। जिस औरत को अल्लाह ताला ने जैसा बनाकर भेजा है उसमें बच्चादानी भी अल्लाह ताला ने ही डाल के भेजी है। तो अगर ये उसको अल्लाह के दिए हुए ऑर्गन को ही कबूल नहीं करती हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वही खवातीन हैं जो कहती हैं कि औरत को मर्द बन जाना चाहिए और मर्द को औरत बन जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो होमोसेक्सुअलिटी या बाइसेक्सुअल जो चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट करते हैं। तो असल में लोगों को प्रॉब्लम इस चीज़ से है। अच्छा, फिर ये जो अगला वाला है, ये जो मोहतरमा ब्लैक कलर की शर्ट पहन के ग्लासेस लगा के हाथ में इतना लंबा सा ये पकड़ के प्लेकार्ड खड़ी हैं। अब इसको मैं नहीं पढ़ सकती, ना मेरा हौसला है। आप लोग देख लीजिए कि खवातीन के नाम पर इतना गंदा प्लेकार्ड देखकर कौन सी ऐसी खातून होगी जिसके घर वाले उसको इतने बड़े हजूम में भेजेंगे। फिर ये जो अगली मोहतरमा खड़ी हैं ब्लैक पजामे के साथ, ये जो आंटी हैं ये खड़ी हैं और इनके हाथ में जो प्लेकार्ड है इसको मैं नहीं पढ़ सकती। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन लोगों की मेंटालिटी क्या है। ये कौन सी तंजीमें हैं जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं, मगर यहाँ पर जो है वो बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा जी, फिर अगला जो प्लेकार्ड है वो मैं ज़रा पढ़ के सुनाती हूँ। और इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, आवारा नहीं आज़ाद हूँ। अब आवारापन कुछ और होता है, आज़ाद होना या अपने फैसलों में आज़ाद होना कुछ और होता है। अगर आप फैसलों में आज़ाद होने की बात करती हैं तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप अगर आवारगी को इस चीज़ का नाम देती हैं तो बिल्कुल ये चीज़ कंडेम करनी चाहिए। अच्छा जी, फिर आगे देखिए, ये 3 मोहतरमाएं खड़ी हैं और जो कह रही हैं कि डाइवोर्स्ड हैप्पीली। अब मुझे ये बात की समझ नहीं आती, मगर किसी ना किसी हद तक ये लोग अपने एजेंडे में कामयाब इसलिए हो चुके हैं कि इस साल का जो सर्वे आया है उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तलाक और खुला की शरह सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। अब लोग जो है ना वो इस हद तक आ गए हैं। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि उनके पास एक लड़की आई और उसकी शादी के उस दिन वलीमे का दिन था, और वो महज इस बात पे अपने शौहर से अलहदगी करना चाहती थी कि उसने कहा कि जैसे ही मैं आई हूँ मेरे शौहर ने शर्ट उतार के मुझे कहा इसे प्रेस कर दो। अब आप सोचें कि जिस तरह की ये सोच है जो पाकिस्तान जैसे मुआशरे में पनप रही है, तो इन लोगों का क्या हाल होगा ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छी बात ये हो गई है कि कुछ खवातीन ऐसी हैं जो कि सामने आई हैं और उन्होंने आकर इनके एंटाई जो है वो बात करना शुरू की है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ना एक क्लिप सुनवाना चाहती हूँ, ये जरा सुनिएगा। बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है, और आपके हस्बैंड वहाँ आ जाते हैं तो आप क्या कहती हैं कि वो आपके लिए चाय कॉफी लेके आए या आपको डंडे से मारे? वो डंडा क्यों मारेंगे, उनकी इतनी जरूरत है, चाय कॉफी लेके आएंगे। सही है। तो मैम, आप किस किस्म की आज़ादी चाहती हैं? हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 24 घंटे, ठीक है, औरतें ऑफिस में भी काम कर रही हैं, और यहाँ पर आप देखती हैं पुलिस में भी औरतें हैं, वार्डन्स में भी हैं, वकील भी हैं, हर किस्म की आज़ादी तो आपको हासिल है। कौन सी आज़ादी मिल रही है हमें? कोई आज़ादी नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए। मैम, ये जो आपने पोस्टर पे लिखा हुआ है कि आगे नहीं अब पीछे डालो, तो इसका क्या मतलब है? ये आपके कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, तो वो भी क्या पीछे से ही हुए थे? पास बंद करें और गैस रोस्ट हो जाए यहाँ से हटना। इससे मतलब क्या? अब आप ये मैम, मुझे देखें ये बताएं कि ये बेशर्मी की कितनी इंतहा है कि वो हाथ में प्ले कार्ड लेकर खड़ी हैं और उसके ऊपर इतना मुतनाज़ जुमला उन्होंने जो लिखा है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। मैं तो बोल नहीं सकती, और अब जब वो होस्ट ने उनके सामने दोहराया है तो उसे कह रही हैं कि जी बकवास बंद करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो जब आप अपने घर से लेकर उसको निकली, जब आप वहाँ पर खड़ी थी, तो आपको तब शर्म नहीं आई? ये मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज किस्म की बात है। लेकिन
اب یہ ایک خاتون ہے جو بیچاری اکیلی ان سارے عورت مارچ کرنے والوں کے برابر آ کے کھڑی ہوئی ہیں، اور انہوں نے آ کر جو پلیک کارڈ ہاتھ میں پکڑا ہے اس میں وہ لکھتی ہیں جی کہ مردوں سے لوڈ کھانا بند کر دو، مرد مارچ۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جی اپنے جہیز کے لیے خود کماؤ، بھائیوں کی جوانی برباد مت کرو۔ بالکل انہوں نے صحیح لکھا ہے۔ یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ایک بھائی یا ایک باپ جو ہے وہ فیملی میں جو سربراہ ہوتا ہے وہی کماتا ہے اور وہی ان لڑکیوں کے جہیز اکٹھے کرتا ہے اور ان کو بیاہتا ہے۔ اگر اتنی ہی برابری ہے تو پھر جائیں اپنا اپنا خود اکٹھا کریں۔ پھر یہ خاتون کہتی ہیں کہ مردوں کی برابری کرنی ہے تو گٹر بھی صاف کرو لیکن اس طرح کے لوگوں کو کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب جناب بات کر لیتے ہیں کہ اصل میں جو عورت مارچ ہے یہ اس کا مقصد کیا تھا۔ جو باہر کے ممالک ہیں وہاں پر یہ 3 مقاصد کی وجہ سے یہ عورت مارچ کا جو دن ہے وہ منایا جاتا ہے۔ نمبر 1، عورتوں کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے، جو وائلنس ہوتا ہے، اس کے لیے۔ نمبر 2، عوامی مقامات پر جو عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پہ عورتوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے۔ تو یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں جس کی بنیاد پہ یہ تنظیم بنی تھی، لیکن ان باتوں کو چھوڑ کے ولگیرٹی کی طرف چلے گئے ہیں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو جائیداد میں حقوق دو، اگر آپ کہتے ہیں کہ عورت کو اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی اجازت دو، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو اس کے مکمل حقوق دو، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کی آڑ میں گندے پلیک کارڈز اٹھانے ہیں تو وہ سمجھ میں بالکل نہیں آتا۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو عورت مارچ ہے یہ ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی پاکستان میں یہ شروع کب ہوا تھا اور دنیا میں کب شروع ہوا تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کے اندر 5 سال پہلے یہ خرافات آئی ہے، اور پاکستان کے اندر اس طرح کی تنظیموں کو فنڈ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی جس میں ایک لڑکا اور لڑکی نیم برہنہ حالت میں قائد اعظم کے مجسمے کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا نیوڈ شوٹ کروایا تھا، اور آج تک وہ پکڑے نہیں گئے۔ ان کو بھی انہوں نے ہی اسپانسر کیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر جو یہ شروع ہوئی تھی تحریک، یہ 1908 میں شروع ہوئی تھی، لیکن 1975 میں جا کے اس کو تسلیم کیا گیا تھا، اس کو مانا گیا تھا۔ اور کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 8 مارچ کو ہی اسے کیوں منایا جاتا ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رشیا کے اندر سب سے پہلے خواتین نے جو ہڑتال کی تھی اپنے حقوق کے لیے، اس دن جو تھا وہ 8 مارچ تھا، اسی لیے اس کو 8 مارچ کے ساتھ منسوب کر کے اس دن ایک چھٹی کروائی جاتی ہے کہ تمام خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں۔ مگر خواتین کے حقوق کی آڑ میں جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ اب یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ڈپٹی کمشنر ہیں رافعہ حیدر، انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ مارچ کرنے والی خواتین ہیں ان کو اجازت نہیں دیں گے، اور اس کے پیچھے انہوں نے ریزن یہ بتائی کہ جو متنازع پلیک کارڈز اٹھائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے، دوسرا انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اسلامی جماعت جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر سکتی ہے، تو اس لیے ہم ان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے اور اس لیے ہم ان کو اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ عورت مارچ والوں کی جو تنظیم ہے انہوں نے جناب عالی پہلے تو جب رابطہ کیا ضلعی انتظامیہ سے تو اس میں ڈپٹی کمشنر نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا جی، لاہور ہائی کورٹ سے اجازت لے لی۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی ڈونٹ نو ان کو کیوں اجازت دی، انہوں نے کہا کہ جی سب کی شخصی آزادی ہونی چاہیے، ان کو پلیک کارڈز اٹھانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ بٹ اب سوال ہے آپ سے، کیونکہ جس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تک شاید یہ ہو چکا ہو، یا شاید منقطع ہو چکا ہو، شاید کینسل ہو چکا ہو، یا شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی تصادم ہو چکا ہو۔ تو آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں لکھیے، میں پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔